السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ایکسل میں ڈاٹا ویلیڈیشن ایک اہم فیچر ہوتا ہے۔ کل ہم نے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ دیکھا تھا، آج اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ ڈاٹا ٹیب میں آپ کو ملتا ہے ڈاٹا ویلیڈیشن۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد تین چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے سیٹنگ، ان پٹ میسج اور ایرر الرٹ۔ اس میں سے ہم نے آخری والے کو کل ملاحظہ کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے کہ جب کوئی بھی ایرر آئے گا تو اس کا الرٹ اور اس کی وارننگ میں ہم اپنا مینولی میسج کیا شامل کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم نے چیک کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیٹنگ سے۔ جب اس کو ہم اوپن کریں گے سیٹنگ والے کو، بائی ڈیفالٹ اسی پہ ہوتا ہے، تو الاؤ میں یہاں پر جب آپ اس پہ ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی آپشن اس میں ہوں گے وہ سب کے سب آپ کو نظر آئیں گے، جس میں سے سب سے پہلا جو ہوتا ہے ہول نمبر ہے نا، یہ ہول نمبر، اس کے بعد ہے ڈیسیمل، اس کے بعد ہے لسٹ، اس کے بعد ہے ڈیٹ، اس کے بعد ہے ٹائم، ٹیکسٹ لینتھ اور کسٹم۔ یہ اتنے آپشن ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کے ہم نے ایک ان کا یہ بنا لیا، یہاں پر ہیڈنگ کے طور پہ ان تمام کے نام ہم نے لکھ لیے ہیں تاکہ وہ ہر ایک کی عملی مشق ہو جائے۔ سب سے پہلے ہول نمبر اور ڈیسیمل۔ اسے ہم آسان زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہول نمبر کا مطلب راؤنڈ فگر اور ڈیسیمل کا مطلب پوائنٹ کے ساتھ جو ہم رقم یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کوئی اس قسم کا ڈاٹا ہے، کچھ اس قسم کی ہمارے پاس تفصیل ہے کہ یہاں پر ہم صرف راؤنڈ فگر نمبر ہی ڈالنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ پوائنٹس لکھے جائیں کبھی بھی۔ تو اس کے لیے ہم پھر ڈاٹا ویلیڈیشن میں سے ہم صرف اسی جو ہم فارمیٹنگ کریں گے تو وہی ڈاٹا یہاں پہ ویلڈ ہوگا، ہے نا۔ ڈاٹا ویلیڈیشن کا مطلب بھی وہی ہے کہ آپ جو فارمیٹنگ کر لیں گے وہی چیز وہاں پر ویلڈ ہو، اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ ڈالیں گے تو وہاں پر ناٹ ویلڈ، اس کو وہ ایرر بتا دے گا، غلط دکھا دے گا۔ یہی مطلب ہے ڈاٹا ویلیڈیشن کا کہ آپ جو بھی ڈاٹا فلٹر کریں گے، انسرٹ کریں گے تو وہی آئے گا جو ویلڈ ہوگا، جو صحیح ہوگا، جو آپ نے فارمیٹنگ میں کر رکھی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم ہول نمبر کو الاؤ کریں گے کہ جو صرف راؤنڈ فگر والا نمبر ہوگا وہی یہاں پہ الاؤ ہو، جو پوائنٹ والا نمبر ہوگا وہ الاؤ نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، جس ایریے میں، جس رینج میں آپ کو وہ چیز ڈالنا ہے وہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگی۔ یہاں سے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، ڈاٹا ویلیڈیشن میں ہم چلے گئے اور یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے ہول نمبر، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ راؤنڈ فگر نمبر ہی یہاں پہ انسرٹ ہو، تو یہاں سے ہم کو سلیکٹ کرنا ہوگا ہول نمبر، ٹھیک۔ اس کے بعد اب دو آپشن آپ کو سامنے نظر آئیں گے، یہ ہے بٹوین۔ بٹوین پہ جب کلک کریں گے تو پھر نیچے اس کے ذیلی آپشن آپ کو دیکھیں گے کہ منیمم اور میکسیمم۔ بٹوین کا مطلب کیا کہ یہاں پہ ہم کو دو کس کے درمیان میں نمبر ڈالنا ہے نا، بٹوین، بٹوین کہتے ہیں درمیان کو۔ اس پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ ناٹ بٹوین، کیا مطلب ناٹ بٹوین کا، یہاں پہ جو نمبر آپ ڈال دیں گے تو اس کے علاوہ نمبر آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پہ اگر آپ ایکول ٹو سلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پہ جو نمبر آپ فٹ کر دیں گے، انسرٹ کر لیں گے تو اسی کے برابر، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے 100 نمبر ڈال دیے تو اب یہاں پہ 100 نمبر ہی ڈال سکتے ہیں، ایکول ٹو کا مطلب۔ سب سے پہلے ہم بٹوین کو دیکھتے ہیں، یہاں سے میں نے بٹوین پہ کلک کیا، مطلب یہ ہوگا کہ دو نمبر آپ کو دینا ہوں گے، ایک منیمم ایک میکسیمم، ان دونوں کے بیچ میں ہی کا نمبر آپ یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کا نہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پہ ہم کیا منیمم ڈال دیتے ہیں، ہم مان لو 100 اور میکسیمم ہم ڈال دیتے ہیں مان لو 1000۔ تو اب کیا ہوگا، یہ اسی کے بٹوین رہے گا، اسی کے درمیان کا نمبر آپ ڈالیں گے تو وہ لے گا، ورنہ تو وہ ویلڈ نہیں قرار دے گا اس کو۔ یہاں سے اس کو میں نے کیا اوکے۔ اب ہم نے 100 سے لے کے 1000 تک ڈالا ہے، میں 99 ڈالتا ہوں۔ جیسے میں انٹر کروں گا تو یہاں پہ مجھ کو ایک
एरर का मैसेज आ जाएगा। क्यों? हमने इसको लेंथ दे दी है ना। अगर मैं 100 डालता हूँ, 101 डालता हूँ तो अब ले लेगा। मैं 101.1 डालता हूँ तो अब नहीं लेगा। अब क्यों नहीं लेगा? इसलिए कि हमने यहाँ पे होल नंबर वाले फॉर्मेटिंग कर रखी है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बरक्स होता है डेसिमल, है ना, बिल्कुल उसके बरक्स, कि यहाँ पे अगर आप, बल्कि उससे थोड़ा और एडवांस कहें, बरक्स नहीं होता, थोड़ा एडवांस, कि अगर आप डेसिमल वाला यहाँ पे सेट करेंगे तो डेसिमल तो लेगा ही, होल नंबर भी लेगा। डेसिमल उससे थोड़ा और आगे का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब हम चले गए डाटा वैलिडेशन में, यहाँ से हम करते हैं डेसिमल। अब क्या लेंगे आप? बिटवीन लेंगे। चलो मैं बिटवीन से आगे नॉट बिटवीन। क्या मतलब नॉट बिटवीन का? कि जो हम यहाँ पे डालेंगे उसके अलावा नंबर ही हमको डालना पड़ेगा। इक्वल टू का मतलब जो नंबर आप डालेंगे सिर्फ वही नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके अलावा नहीं। नॉट इक्वल टू यानी जो नंबर आप डालेंगे कि उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन, जो नंबर आप यहाँ डालेंगे उससे ज़्यादा वाला नंबर ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। लेस देन, जो नंबर यहाँ पे आप सेट कर देंगे उससे नीचे वाला नंबर ही यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी बराबर और उससे ज़्यादा, जो नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे तो उसका बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो ही एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं। लेस देन और इक्वल टू, कि यहाँ पे जो नंबर आप इंसर्ट कर लेंगे एक मरतबा तो उसके बराबर या उससे नीचे वाला कोई नंबर डालेंगे तो ही यहाँ पे उठाएगा, वैलिड करार देगा, वरना तो नहीं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिटवीन लेता हूँ जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, और मिनिमम में हम डाल देते हैं मान लो 10 और मैक्सिमम में डाल देते हैं 100। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं 11 डालता हूँ, होल नंबर है, ले लिया। 11.5 डालता हूँ तो भी ले लेगा। अब क्यों लेगा? इसलिए कि हमने डेसिमल वाला फॉर्मेट यहाँ पे सेट किया। यहाँ पर पॉइंट नहीं लेगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ 105.5, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लेगा कि यहाँ पर सिर्फ होल नंबर वाला फॉर्मूला सेट है। यहाँ पे डेसिमल में दोनों चीज़ें उठा लेगा। ठीक उसके बाद डाटा वैलिडेशन में अगली चीज़ होती है, यहाँ पे हम आ गए, होल नंबर, डेसिमल, उसके बाद है लिस्ट। लिस्ट हम इससे पहले कई मरतबा देख चुके हैं, अभी भी फिर देख लेंगे। अगर आपको लिस्ट बनाना हो किसी भी चीज़ की, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त एक ही शीट है, तो मैं एक दूसरी शीट बनाता हूँ, इसलिए कि सेम शीट पे बनाना आसान है। कभी कभी दिक्कत आती है दूसरी शीट में, तो यहाँ पे मैं एक शीट और बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम करते हैं जूम, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बनाते हैं लिस्ट। ये है असलम, अरमान और अहमद, ये 3 तलबा, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिसाल के लिए सिर्फ 3 है। यहाँ पे हमको बनाना है लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे वो लिस्ट हम डालना चाहते हैं। यहाँ पे आप चले गए और यहाँ से आप जाएंगे लिस्ट पर, ये सोर्स पे आप रखेंगे कर्सर, यहाँ से आपको उठाना है रेंज, और यहाँ पे आप चले जाएंगे शीट 2 पर। जिस शीट में भी आपका डाटा होगा वहाँ पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे आप आ गए, इसको आपने किया सेलेक्ट और आप कर देंगे ओके, तो यहाँ पर वो आ जाएगी लिस्ट। ठीक, अब एक बात यहाँ पे याद रखें, ये जो लिस्ट हमारी बनी है दूसरी शीट से, ये सिर्फ चल सकती है MS एक्सेल या MS ऑफिस के जो 2007 से आगे वाले वर्जन हैं। 2010 के हैं, 13 के हैं, 16 के हैं, 19 के हैं। 2007 वाले में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। क्या मतलब ट्रिक काम नहीं करेगी? यानी अगर आपको दूसरी शीट से लिस्ट उठाना हो तो फिर आप यहाँ से नहीं उठा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक, एक साहब का पर्सनल में सवाल आया था, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आपको लिस्ट बनाना हो 2007 वाले वर्जन में, तो आप शीट चेंज नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक उसको दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बनाते हैं मज़ीद एक कस्टम लिस्ट उन्हीं की, और ऐसा समझते हैं कि हमारा ये वर्ज़न 2007 वाला है, आपको सेम काम करना है 2007 वाले वर्ज़न में। तो यहाँ मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ पहले। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जहाँ पे आपको लिस्ट लाना है उसकी बनाना है आपको रेंज, और उस रेंज को एक नाम देना है। कैसे नाम देंगे, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपके पास होता है एक फार्मूला टैब। ठीक, ये फार्मूला टैब होता है इस तरफ, तो फार्मूला टैब पे आप कीजिए क्लिक। फार्मूला टैब पे जाने के बाद आपको मिलेगा नेम मैनेजर, उसमें है डिफाइन नेम,
यहाँ पर, है ना। जो भी आप जिस रेंज को नाम देते हैं वो तमाम के तमाम नाम आपको यहीं भी मिलते हैं। तो नेम मैनेजर में आपको जाना है डिफाइन नेम पर, यहाँ पे आपको देना है इस रेंज का कोई नाम। यहाँ पे कस्टम लिखा है, मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पे लिस्ट, हम लिस्ट बनाने वाले हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है वर्कबुक, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप इस रेंज को कहाँ कहाँ के लिए अलाउ करना चाहते हैं, शीट 1 तक या शीट 2 तक या मुकम्मल वर्कबुक। तो हम मुकम्मल वर्कबुक इसको सेलेक्ट रहने देंगे, इसलिए कि हम तमाम जगह पे इस रेंज को यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे आप नीचे, इसको हटाएंगे और ये रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक। वो पहले से उठा लिया था इसलिए कि हमने सेलेक्ट किया था वहाँ से, और ओके। क्या नाम रखा है आपने, लिस्ट, ओके। तो अब इसके एक नाम बन गया इसका, है ना। आप कैसे चेक करेंगे इसका नाम क्या है, आप जाइए फार्मूला टैब में, नेम मैनेजर में, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो जिस जिस रेंज को आपने नाम दिया होगा वो तमाम रेंज अपने अपने नामों के साथ यहाँ पे आपको दिखाएगा। बस अब क्या करना है आपको अब चाहे आप, ओहो देखो क्या हुआ, इस रेंज का हमने दिया नाम, हालांकि हमको लाना था इसका, है ना, इसकी लिस्ट बनाना था। तो चलो हो गई मिस्टेक। अब हम चलते हैं दोबारा यहाँ पर, इसको हम देते हैं नाम, इसलिए कि ये चीज़ हमको चाहिए ना लिस्ट में। दोबारा हम गए डिफाइन नेम में, यहाँ पे लिस्ट जो पहले था उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ पे लिस्ट 2 डाल देते हैं, ठीक। लिस्ट 2 हमने इसका नाम दे दिया, वर्कबुक है पहले से, रेंज भी सिलेक्ट है, देन ओके। अब हम आ गए शीट 1 में, यहाँ पे हमको लाना है वही लिस्ट 2 जो हमने नाम दिया। कैसे लाएंगे, यहाँ पे आपने किया इसको सेलेक्ट, अब वो तो है शीट 2 में, आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन, यहाँ से आप जाएंगे लिस्ट में, यहाँ पे आप आ गए सोर्स में। अब सोर्स में आने के बाद आपको शीट 2 पे नहीं जाना है, इसलिए कि 2007 वाले वर्जन में शीट 2 पे आप जा ही नहीं पाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो क्या करेंगे आप, इज इक्वल टू, और उस नाम, वो जो आपने नाम दिया था उस 3 बच्चों के नामों को, लिस्ट 2 वो आपको यहाँ पे लिखना है, और ओके। तो वो यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई तीनों की। ये 2007 वाले वर्जन वाले इस तरह कर सकते हैं। खैर ये तो एक बीच में बात आ गई थी, लिस्ट बनाना आसान है, वो आपने कई मरतबा देख लिया। उसके बाद अगली चीज़ है डाटा वैलिडेशन में, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर लिस्ट हो गई। उसके बाद डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ को पहले देख लेते हैं, क्या है टेक्स्ट लेंथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाए वो कहाँ से लेके कहाँ तक हो, यानी कम से कम कितने हर्फ हों और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हर्फ हों, तो वो उसको आप कैद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप 2 हर्फ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया AS, और आप यहाँ पे 20-30 ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये सबको उठा लेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम कोई कैद लगा दें कि कम से कम 3 हर्फ हों, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हर्फ हों, उसके बीच ही में लिखे जाएँ। तो उसके लिए आप टेक्स्ट लेंथ का फार्मूला यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा, कम से कम कितने हर्फ चाहते हैं आप, भाई 3 हर्फ। यहाँ पे तमाम वही ऑप्शन है, नो बिटवीन, तो जितने आप डालेंगे उसके अलावा ही आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर इक्वल टू, जितने आप यहाँ पे डाल देंगे 3, तो अब आपको 3 हर्फ वाले चीज़ ही यहाँ पे लिखना पड़ेगी, वरना तो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू किया मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, ओके करता हूँ, तो अब 3 हर्फ से कम या ज़्यादा हुआ तो ये हमको, जैसे मैंने 2 लिखा, ये एरर दे देगा, देखो एरर आ गया, क्यों, हमने वहाँ पे 3 सेट किया है ना, इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तब भी एरर आ जाएगा, क्यों, हमने इक्वल टू का फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ से हम इसको कर रहे हैं क्लियर ऑल, तो ये क्लियर हो गया। फिर हम जाएंगे टेक्स्ट लेंथ और बिटवीन में हम देंगे कि कम से कम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो। अब इसके बीच में जाएगा लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्या बोल रहा है कि 3 हो कम से कम, ये हमने 3 लिखे, कबूल है। अगर मैं 11 लिखता हूँ तब भी कबूल नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं 11वां लिखता हूँ
انٹر تو نہیں ہوگا. کیوں؟ 10 کے اندر اندر ہم نے اس کو لینتھ دے دی. ٹھیک. اگر کلیئر کرنا ہو آپ کو تو ڈاٹا ویلیڈیشن میں جائیے اور کلیئر آل، یہ کلیئر ہو جائے گا. یہاں سے ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کا آپ یہاں سے ٹائم کے رینج کو سلیکٹ کیجئے اور کہاں سے کہاں تک کے بیچ میں آپ کو ٹائم فکس کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ٹائم ہوگا وہ یہاں پہ انسرٹ نہیں ہو پائے گا، وہی انسرٹ ہوگا جو آپ نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہوگا. آپ اس کو سلیکٹ کیجئے، ڈاٹا ویلیڈیشن میں جائیے اور یہاں سے ہم لیتے ہیں ٹائم، ہے نا، یہ والا. دیکھو بٹوین، یہ تمام آپشن آپ کو سب جگہ ملیں گے. تو بٹوین زیادہ یوز ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ عام طور پہ ہم درمیان والا وقت ہی ڈالیں گے. ناٹ بٹوین کا مطلب یہ ہوگا کہ جو رینج آپ دیں گے یہاں سے یہاں تک، اس کے علاوہ ٹائم ہی آپ کو ڈالنا پڑے گا. بیچ والا ٹائم نہیں ڈال سکتے آپ، ناٹ بٹوین، ہے نا، یہ مطلب آپ سمجھ جاؤ. تو بٹوین لے رہے ہیں ہم صرف سمجھانے کے لیے. تو اب مان لو ہماری جو کلاس کا ٹائم ہے، اسکول کا ٹائم ہے، عربی مدرسے کا ٹائم ہے، وہ ٹائم ہم ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پر. اور وہ ٹائم مان لو کیا ہوگا، 9 سے لے کر 1 بجے تک یا 7 بجے سے 1 بجے تک. تو ہم ڈال دیتے ہیں 7 کولن ڈالنا ہے بیچ میں آپ کو، اور 7 بج کے پھر آپ کو ڈالنا ہے منٹ، پھر کولن کا سائن ڈالنا ہے اور پھر آپ کو ڈالنا ہے سیکنڈ کا ٹائم. اے ایم پی ایم اس میں نہیں چلے گا، آپ کو 24 گھنٹے کے حساب سے ٹائم ڈالنا پڑے گا. تو صبح 7 بجے سے لے کر اینڈنگ ٹائم کیا ہے، مان لو 1 بجے، تو ہم 1 پی ایم تو ڈال نہیں سکتے، تو ہم ڈالیں گے 13، ہے نا، یہ 13:0 اینڈ 0 سیکنڈ. اب کیا ہوگا، اسی کے بیچ میں جو ٹائم ہوگا وہی یہاں پہ انسرٹ ہو پائے گا، ورنہ تو ایرر آ جائے گا. اوکے کیا میں نے یہاں پہ، اب میں ڈالتا ہوں مثال کے طور پہ کوئی بندہ 7 بجے سے 1 منٹ پہلے کا ٹائم ڈالنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ 6:59 اینڈ 59 سیکنڈ. انٹر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں پہ ٹائم سیٹ ہے. بس یہی آپ سمجھ جائیں آخر تک. سیم چیز ہے ڈیٹ میں، تاریخ میں، جو تاریخ آپ سیٹ کر لیں گے وہی تاریخ یہاں پہ انسرٹ ہوگی، ورنہ تو نہیں ہوگی. آپ چلے گئے ڈاٹا ویلیڈیشن میں، یہاں سے ہے ٹائم، نہیں کیا چل رہا، ڈیٹ ہم کریں گے یہاں سے سلیکٹ. کہاں سے کہاں تک؟ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ جو یہ شیٹ بنا رہے ہیں، مان لو یہ 2023 کی شیٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں 1 جون 2000، بلکہ مئی سے کرتے ہیں نا، 1 مئی ہے نا، چوتھا، بلکہ تیسرے مہینے پہ سال ختم ہوتا ہے، چوتھے مہینے سے سال شروع ہوتا. تو 1/4/2022 سے یہ ہوا اسٹارٹ ڈیٹ، اور ہم ڈالتے ہیں اینڈنگ ڈیٹ 30/3/2023. کیا ہوگا، اسی کے بیچ میں یہ کچھ انویلڈ ہو گیا، اینڈنگ، اور یہاں پہ کچھ تو بھی مسئلہ ہے. تو چلو یہاں سے 1/4/2022 سے ہم کر لیتے ہیں 1/4/2023 اور انٹر کیا ہم نے. تو اب کیا ہوگا، اسی کے بیچ کی جو ڈیٹ ہے وہی انسرٹ ہو پائے گی، 22 سے لے کر 23 تک. اب اگر میں یہاں پہ انسرٹ کرتا ہوں 2021 کی غلطی سے، تو یہ نہیں اٹھائے گا، ہے نا. تو یہ ہم اپنے کیا کہیں گے اس کو، ڈاٹا کو مینیج کر سکتے ہیں اس طریقے کے میسج سے. تو یہ تو آپ نے یہاں کے آپشن دیکھ لیے. کل والے سبق میں ہم نے وہ دکھایا تھا کہ آپ نمبر کی ٹیکسٹ کی جگہ پہ آپ نمبر نہیں ٹائپ کر سکتے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو نام لکھنا ہے، یہاں پہ آپ کو صرف نام چاہیے، یہاں پہ نمبر نہیں چاہیے کوئی بھی. جب بھی آپ لکھیں گے یہاں پہ نام ہی ہونا چاہیے. اب غلطی سے یہاں تو نام ہو گیا، لیکن یہاں پہ غلطی سے کسی نے نمبر لکھ دیا، تو ابھی تو الاؤ ہو رہا ہے. آپ اس کو ایسے سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف نام ہی آئے، کوئی بندہ غلطی سے نمبر نہ لکھے. تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کو سلیکٹ کیجئے، یہاں سے میں اس کو لگاتا ہوں بارڈر، اور چلی جائیے، کہاں ہے وہ، ڈاٹا اینڈ ڈاٹا ویلیڈیشن. یہاں پہ آپ آئیں گے اور لاسٹ میں ہے کسٹم. کسٹم پہ آ گئے. یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے اس ٹیکس والا فارمولا جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، از اکول ٹو اس ٹیکس. اور یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کیجئے، بریکٹ اوپن، پہلا سیل آپ نے دے دیا، کافی ہے، رینج سلیکٹ ہوئی، اور بریکٹ کلوز، انٹر. اب کیا ہوگا، یہاں پہ اگر کوئی نمبر دیتے ہیں آپ تو وہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں سے پہ آپ نے ٹیکس والا فارمولا دے دیا. سیم مان لو یہاں پہ موبائل نمبر ہے،
आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर ही दर्ज हो, कोई मोबाइल नंबर है या सिर्फ डिजिट यहाँ पे आए, टेक्स्ट ना आए, उसके लिए सेम इसके बरअक्स वाला फार्मूला है। इस नंबर वाला यहाँ पे था, इस टेक्स्ट वाला यहाँ पे इस नंबर वाला। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन कस्टम में जाके यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आप गलती से अगर टेक्स्ट आपने लिख दिया तो ये इसको नहीं उठाएगा। ठीक, ये सारे ऑप्शन आपको समझ गए। अब ये जो एरर आ रहा है ना, एरर आ रहा है, कल हमने इस पर डिस्कस किया था कि हम इसको कैसे मैन्युअली बना सकते हैं। चलो इसको फिर चेक करते हैं एक मरतबा। आज के सबक के आखिर में आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर ही दर्ज हो, और इसका जो मैसेज है वो आप मैन्युअली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दो मैसेज बना सकते हैं, एक इनपुट मैसेज, एक एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज में क्या होता है कि जब भी आप कर्सर लेके आएंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या दर्ज करना है। मिसाल के तौर पे हम मोबाइल नंबर के लिए एक मैसेज यहाँ पे इनपुट हम दर्ज करते हैं, टाइटल होगा मोबाइल नंबर मिसाल के तौर पे। यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, अच्छा इंग्लिश में रहने देते हैं, ओनली मोबाइल नंबर टाइप। ठीक, ये हमने एक मैसेज यहाँ पे लिख दिया और ओके। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे आओगा, अच्छा हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था, या एक सेल ही सिलेक्ट था शायद हमारा, तो देखो यहाँ पे आने के बाद ये हमको एक मैसेज दे रहा है, ये नीचे लिखा हुआ कि यहाँ पे आप सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिख सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में गए, इनपुट मैसेज में फिर डालते हैं हम मोबाइल, और यहाँ पे लिखेंगे ओनली मोबाइल नंबर। ठीक, ओके। तो देखो आप जहां पर भी आप कर्सर रखेंगे तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा, उससे क्या होगा, जो नया बंदा होगा उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर लिखना है। लेकिन गलती से अगर फिर भी उसने टेक्स्ट लिख दिया तो मैसेज क्या आना चाहिए, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाइए, एरर अलर्ट, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। स्टॉप में क्या होगा, आपको सिर्फ आप रिटायर कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा आप सही टाइप कर सकते हैं। वार्निंग में क्या होगा, वार्निंग में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि ये चीज़ गलत है, उसके बावजूद आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, यस या नो। अगर यस कर देंगे तब भी वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। और इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ मालूमात दी जाती है। यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे कि एरर मिसाल के तौर पे, है ना, आपने डाल दिया यहाँ पे एरर, और यहाँ पे आप क्या डालेंगे कि भाई साहब ओनली मोबाइल नंबर है ना, इस तरीके से आप उर्दू में डाल सकते हैं, कैसा भी, ये आपने मैसेज डाल दिया। अब अगर यहाँ पे आप लिखते हैं तो अच्छा हमने फिर रेंज सिलेक्ट करना भूल गए थे, ओहो, रेंज सिलेक्ट करके ही वो चीज़ हो पाएगी। तो जहाँ पे भी आपको वो आपका मैनुअली मैसेज दिखाना है तो आपको रेंज सिलेक्ट करना है, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद ही आप जाके यहाँ पे वो मैसेज लिख सकते हैं। तो फिर जैसी आपसे गलती होगी वो आपको आपका टाइप किया हुआ मैसेज आपको दिखा देगा। तो ये था डाटा वैलिडेशन, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, अब ये जो दो ऑप्शन नीचे आपको नज़र आते हैं, सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ये क्या होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे दे रखा था, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे 100 से लेके 1000 तक हम होल नंबर डाल सकते थे। ठीक, इसका जो अलर्ट मैसेज है, यहाँ पे हम आए एरर अलर्ट में, यहाँ पे हम स्टॉप के बजाय देते हैं वार्निंग, है ना, वार्निंग, और टाइटल में हम लिखते हैं खबरदार, और नीचे लिखते हैं भाई साहब क्या हो गया। ठीक, ये हमने लिखे, ओके। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा यहाँ पे 100 से नीचे की क्वांटिटी लिखता है, ये तो देखो अब मैसेज क्या आया, भाई साहब क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन भी आ गए, अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस, वरना नो। अब अगर मैं यस कर लूँगा तो 99 नंबर यहाँ पे टाइप हो जाएंगे गलत होने के बावजूद, है ना। मैं यस करता हूँ तो देखो ये आ गए। अब बाद में कैसे पता चलेगा हमको कि इसमें से 100 कौन सा है, माफ़ कीजिएगा 100 नहीं, इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है।
یعنی وہ کون سا عدد ہے جو ہم نے پہلے سے سیٹ کر رکھا تھا اور وہ کون سا عدد ہے جو ہم نے بعد میں یس کیا اس کو، ہے نا، جس کو ہم نے الاؤ کیا بعد میں. تو وہ پتہ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ سلیکٹ کیجئے، ڈاٹا ویلیڈیشن میں جائیے اور یہاں پہ سرکل. تو یہ وہ ڈاٹا پہ سرکل بنا دے گا جو آپ نے بعد میں یس کر کے جس کو الاؤ کیا. پھر اس سرکل کو ہٹانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جائیے اور سرکل کو ہٹا دیں. تو یہ تھا مکمل ڈاٹا ویلیڈیشن جو آپ نے آج دیکھا. یہ بڑے اور کام کی چیز ہے، اس میں اور بھی تفصیل ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اب سبق کو ختم کر دیں یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.